Higala, kumusta? Ug mayong adlaw ninyong tanan. Hinaot nga namo sa Kapiskay. I hope that everyone, all our friends, followers, taas sa maayong kondisyon, hintang sa kinabuhi. Niining tagnaa, sa puntong ito, mayroon akong ibabahagi sa inyo. Ako i-share ninyo nga importante usab kayo mensahe nga maghatag nato og dugang kadasig, mensahe nga makapagaan no, sa mga bugat nato nga gipasaan. Okay, 2 ways to have peace of mind. Duha ka pamaagi aron nga ikaw, ako, kitang tanan makabaton kanunay sa malinawon nga hunahuna. Life is a matter of choice. Ang kinabuhi gasa kini gikan sa kahitasan. Apan naa sa atoa ang pagpili sa matang niini. We have the freedom to choose. May kagawasan kita. Kung papilion ka higala, makabaton og jotayng butang apan may kalinaw sa huna-huna, o makabaton og daghan apan nagkapuliki sa tanang panahon. Asa niining duha ang imong pilion. Usa sa pinaka-importante nga atong batunan mao ang kalinaw sa hunahuna. Peace of mind. Pag-unsa man ang daghang butang sa imong kinabuhi, apan sa tanang panahon ikaw nagkapuliki. All is vanity. It is vanity. Wala gihapon kini kapuslanan. Mas maayo pa nga makabaton kita jutay butang basta lang may kalinaw sa huna-huna. But the question is, how to have peace of mind? Unsaon aron nga aduna ra gyud kitay kalinaw kanunay sa ato ang huna-huna. First, be content with what you have. It's very important, friends, followers. Again, first, let's be content with what we have. With what you have. Usa sa pamaagi nga mahimong malinaw ng atong hunahuna, mao nga kita kontento sa bisan jutayng butang nga ania ka nato. Makakaon lamang kita, makabisti, o adunay kapasilungan, kontento na kita. Apan dili pasabot nga muundang kita sa pagpaningkamot. Labi pa nga may pangandoy kita alang sa pamilya. Padayon lang sa unahan. But don't forget to be content with what you have and be satisfied. Second, be thankful. Again, I'll repeat, be thankful. Maintain the attitude of gratitude. Kinahanglan nga kita magpasalamat sa bisan jutayng butang nga atong nadawat. Kay kun wa ta niining kinaiya higala nga mapasalamaton, bisan unsa pa kadaghan sa mga butang nga atong naangkon, dili gihapon ta magmalipayon. Ug wa tay kalinaw sa atong hunahuna. O nga importante kaayo to maintain the attitude of gratitude. Be thankful in every situation, in different circumstances in life. Continue to be thankful. It's very, very vital and it is very important na atong batunan sa atong kinabuhi.
Mao kini ang pipila sa mga pamaagi aron makaangkon sa kalinaw sa hunahuna. Be content with what you have and be thankful. Sumala pa sa Ecclesiastes 4:6. Mas maayo pa nga makaangkon bisag jutay lamang basta may kalinaw sa hunahuna. Kaysa daghan apan nagkapuliki sa tanang panahon. Two ways to have peace of mind. Thank you for listening. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May God bless us.